हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज आमे पेडागोजी एवं इभालुएशन रो आउ 24टा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवा। सब बेले मने रखंतु स्टे पॉजिटिव, वर्क हार्ड, मेक इट हैपन। Which of the following is a key principle of NCF 2005? Teacher centered education, memorization of syllabus, strict discipline only, learning without burden। NCF 2005 रो की प्रिंसिपल कौन? लर्निंग विदाउट बर्डन। लर्निंग विदाउट बर्डन रो अर्थ हेउची छात्र छात्री माने भय चाप बा अधिक भार बिना सहज एवं आनंदमय भाବରେ शिक्षा ग्रहण करिवे। Which of the following is a characteristic feature of micro teaching? Large class size, long duration of teaching session, focus on limited teaching skills, no feedback is given। कौन है जीवो? फोकस ऑन लिमिटेड टीचिंग स्किल्स। माइक्रो टीचिंग रो साइकिल टा कौन? प्लान, तापर हला टीच, तापर हला फीडबैक, तापर हला रीप्लान, तापर होची रीटीच। माइक्रो टीचिंग होची गोटे ट्रेनिंग टेक्निक। एटा किए कहितले? डुइट WLN। एहा द्वारा कौन हबो? शिक्षक निज टीचिंग स्किल को अभ्यास करि पारिबे। ଏହା ଏକ ଏପରି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷକ କମ ସମୟ, କମ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି। Well designed rubric should be vague and flexible, specific, clear and aligned with learning objectives, only understandable to teachers, focused on grades rather than learning। rubric कौन? Specific, clear and aligned with learning objectives, only understandable to teachers। एटा हबनी, केवल शिक्षक माने ही बुझी पारिबे। हबनी focused on grades rather than learning, केवल ग्रेड उपरे फोकस दिया जिवो। एटा मध्य हबनी। rubric रो अर्थ होउची मूल्यांकन मानदंड। एभली मार्क देले सब्जेक्टिविटी रहिबो नाही। अर्थात जेपरि पिला माने लॉन्ग क्वेश्चन लेखुचंती, केउं टीचर को मन को आसला से 10 रु 9 दे देबे, सेही आंसर को आउ के टीचर 10 रु 7 दे देबे। किंतु जदि हमें रुब्रिक अनुसार मार्क दबा तेबे पाखपाखी समान रहिबो। रुब्रिक कोन? धन्यता हमरे रचना लेखिले सेथिरे रुब्रिक रो दिया जाइथिबो कि उपक्रम लेखिले एतिकी मार्क, वर्णना लेखिले एतिकी मार्क, उपकार लेखिले एतिकी मार्क, अपकार लेखिले एतिकी मार्क, शेष कथा लेखिले एतिकी मार्क, काहा पई केते मार्क डिस्ट्रीब्यूट करि दिया जाइथिबो। एवं सेथिरे यदि भलो लेखिले ताले फुल मार्क, कि खराब लेखिले ताले ताठो टे कम मार्क, एई भली भाबे दिया जिवो, जहा फଳରେ आउ सब्जेक्टिविटी हेबो नाही। The concept of mental age was introduced by which psychologist to measure a person's intellectual development relative to their chronological age? Sigmund Freud, Jean Piaget, Alfred Binet, Louis Terman। मेंटल एज को किए इंट्रोड्यूस करथिले? आल्फ्रेड बिनेट। आईक्यू रो फॉर्मूला कौन? MA/CA इंटू 100। MA होची मेंटल एज, एटा के इंट्रोड्यूस करथिले? आल्फ्रेड बिनेट। एवं CA होची क्रोनोलॉजिकल एज, हमर वास्तविक बयस केते। एवं ए फॉर्मूला MA/CA इंटू 100, ए फॉर्मूला को के देथिले? विलियम स्टर्न। In the context of special education, what does IEP stand for? Individualized Education Plan, Integrated Education Program, Inclusive Education Plan, Intellectual Enhancement Program। कौन है जीवो? कौन है जीवो? Individualized Education Plan। In the context of gifted children, acceleration refers to giving extra homework to improve performance, advancing the child to higher grade or faster pace in learning, providing special tutoring outside school hours, encouraging participation in extracurricular activities। एक्सिलरेशन रो अर्थ कौन? गिफ्टेड चिल्ड्रेन माननकु गोटे क्लास रो अन्य क्लास को पठा जाए। अर्थात धन्यंत पिलाटी द्वितीय श्रेणी रे पढुची, ताको आमे डायरेक्ट चतुर्थ श्रेणी को उठेई दबा, सेटा होची एक्सिलरेशन। तेणु कौन है ऑप्शन बी।
Which evaluation method compares a student's performance with peers rather than absolute standards? Criterion referenced evaluation, diagnostic evaluation, continuous evaluation, norm referenced evaluation. ଏହି ଇଭାଲୁଏସନରେ ପିୟର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରାଯାଏ। ତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନର୍ମ ରେଫରେନ୍ସଡ ଇଭାଲୁଏସନ। ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ର୍ୟାଙ୍କ ହିସାବରେ ବଛାଯାଏ। କ୍ରାଇଟେରିଆନ ରେଫରେନ୍ସଡ ଇଭାଲୁଏସନରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ଯଦି ସେତିକି % ମାର୍କ ଆଣିଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ, ନହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ନୁହେଁ। A teacher wants to monitor students' progress continuously and adapt instruction as needed. The most suitable evaluation type is formative assessment, summative assessment, norm-referenced assessment, high-stakes standardized testing. Ongoing process ଦେଇଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବା। ତେଣୁ ଏଟା କେଉଁ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ହୋଇଥାଏ? ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟରେ। Which teaching strategy encourages learners to find multiple solutions to the same problem? Convergent thinking tasks, divergent thinking tasks, drill and practice, memorization exercises. ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅଧିକ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା। ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ କେବଳ ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ କି? ନା, ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସଲ୍ୟୁସନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା। ତେଣୁଟା କେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ ହେଇଯିବ? ଡାଇଭର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଙ୍କିଂ। In pedagogy, inquiry-based learning primarily aims to improve memorization of textbook content, prepare students only for exams, encourage students to ask questions, investigate, and construct knowledge, follow a strict lecture-based method. Inquiry based learning କ'ଣ? ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବେ, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? Encourage students to ask questions, investigate, and construct knowledge. Which theory emphasizes social interaction as a key factor in cognitive development? Piaget's cognitive development theory, Skinner's behaviorism, Freud's psychodynamic theory, Vygotsky's socio-cultural theory. କି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କ'ଣ? ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଭାଇଗର୍ସ୍କିଜ୍ socio-cultural theory. A teacher uses questioning techniques that encourage students to think, reason, and justify answers. This approach is an example of teacher-centered instruction, Socratic method and active learning, memorization-focused pedagogy, standardized teaching. क्वेश्चन ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିଭ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ଏଥିରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପଚାରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ଏବଂ ନିଜେ ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି। ଏହି ମେଥଡଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ସକ୍ରେଟ୍ସ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହେଇଛି ସକ୍ରେଟିକ୍ ମେଥଡ। Which of the following is an example of a virtual TLM? Globe, wall chart, smartboard animation, flashcards. Virtual TLM କ'ଣ? ଯେତିକି ସବୁ ଅନଲାଇନ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ଯେପରିକି ଇ ବୁକ୍, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ, ଯେମିତି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରିକି ପିଲାମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଆନିମେସନ। A student struggles with math calculation but has normal intelligence and reading skills. This is most likely dysgraphia, dyscalculia, ADHD, autism spectrum disorder. ପିଲାଟିର ନର୍ମାଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଥ କାଲକୁଲେସନ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଛି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଡିସକାଲକୁଲିଆ। Which of the following is an example of digital text media? Newspapers, e-magazines, posters, pamphlets.
कौन है ई मैगजीन्स। Integration new information into existing cognitive structures, memorizing facts without understanding, forgetting previously learned concepts, repeating information multiple times. Subsumption कौन? Subsumption ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଯିବ? Integration new information into existing cognitive structures। ଏଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଡେଭିଡ୍ ଆସୁବେଲ। The main objective of teaching is to ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? Complete the syllabus on time, ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସିଲାବସକୁ ସରେଇ ଦବା, promote meaningful learning ଦବା, maintain classroom discipline only, କ୍ଲାସରୁମରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା, କେବଳ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, prepare students only for exam, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରେଇବା। କଣ ହେଇଯିବ? promote meaningful learning। Which type of transfer occurs when learning one task has no effect on another? Positive transfer, negative transfer, zero transfer, bilateral transfer। कौन है जीरो ट्रांसफर। पॉजिटिव ट्रांसफर रे कौन हुए? पुराना टास्कटा नुआ टास्क रे हेल्प करे। नेगेटिव ट्रांसफर रे पुराना टास्कटा नुआ टास्क रे बाधा सृष्टि करे। किंतु जीरो ट्रांसफर रे पुराना टास्क सहित नुआ टास्क रो किसी संपर्क न थाए, किसी प्रभाव पकाए नहीं। The theory of identical elements is associated with Edward Thorndike, B.F. Skinner, Jean Piaget, Lev Vygotsky। कौन है एडवर्ड थॉर्नडाइक। Learning that occurs naturally through daily life experience is called formal learning, non-formal learning, informal learning, distance learning। लर्निंग टा केतेबेले होची? नेचुराली होची, डेली लाइफ एक्सपीरियंस द्वारा आमे लर्न करूचे, तेणु हेजिबो इनफॉर्मल लर्निंग। फॉर्मल लर्निंग रे गोटे सिलेबस फिक्स थिबो, नीति नियम थिबो, किंतु नॉन फॉर्मल लर्निंग रे सिलेबस तो फिक्स थिबो किंतु टिके फ्लेक्सिबल, एते बेसी नीति नियम सब नथिबो। एटा कोन ना डिस्टेंस लर्निंग, जेपरि कि इग्नो। एवं इनफॉर्मल लर्निंग होची एथिरे किछि सिलेबस फिक्स नाही, नीति नियम नाही, किछि नाही, आमे नेचुरली जहा सिखिले, आम एक्सपीरियंस रु जहा सिखिले। The slogan of pragmatism is truth is absolute, learning by doing, knowledge is fixed, discipline fast। कौन है learning by doing। The more senses involved in learning, the greater the confusion, forgetting, distraction, retention। अधिकରୁ ଅଧିକ इंद्रिया लर्निंग रे इन्वॉल्व हेले कौन हुए? रिटेंशन हुए, अर्थात अधिक समय पर्यंत मने रुहे। According to Jean Piaget, cognitive development depends on age and maturity, reinforcement, punishment, memorization। कौन है एज एंड मैच्योरिटी। एइथमै से चारटा स्टेज देइथिले, मेमोरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। Which of the following is not a characteristic of good teaching? Clarity, engagement, monotony, interaction। पाठ पढ़ारे क्लारिटी रहिबा दरकार, पिला मानक मध्य एंगेज करबा दरकार, इंटरेक्शन हबा दरकार परस्पर मध्य रे। तेणु कौन है मोनोटोनी। एथरे नोट देछि गुड टीचिंग रो केटा कैरेक्टरिस्टिक नुहे, हेगला मोनोटोनी। मोनोटोनी होची गोटे प्रकार काम करेबा, गोटे प्रकार शैली रे पिला मानक बार बार पढ़ेबा। धरनियो तो पिला मानक सब बेले में लेक्चर देले, पिला माने कोन हेबे? बोर हे जिबे, मोनोटोनी अनुभव करिवे। गोटे काम को बार बार कले रुचि कमी जाए एवं बोर लागे।
ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।